बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं अपनी एक सब्सक्राइबर फरीदा बोरी जी की बहुत ज़्यादा फरमाइश के ऊपर आपको सिखा रही हूँ करेले प्याज की सब्ज़ी बनाना। तो इसके लिए क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं और इसको बनाने का तरीका क्या है, चलिए आइए देख लेते हैं। करेले प्याज की सब्ज़ी बनाने के लिए करेले मैं इस्तेमाल कर रही हूँ आधा किलो, और इन्हें मैंने बहुत छोटे पतले पतले स्लाइसेस में कर लिया है। चूँकि ये बिल्कुल कच्चे करेले हैं इसलिए इसमें से बीज नहीं निकल सकते थे। जो पके हुए करेले अगर आपके पास हो, थोड़ा सा जैसे बड़े साइज़ का करेला होता है तो उसके अंदर सख्त बीज होते हैं, तो आपने उसमें से बीज में से ये गूदा जो है ये निकाल लेना है और फिर बीज को उसमें से खोल के और अलग कर लेना है। वो बहुत ही हार्ड से शेल वाला ब्राउन कलर का बीज होगा, उन्हें भी आपने अलग से फ्राई कर लेना है। वो क्रिस्पी बीज जो है वो बहुत मज़े के लगते हैं। 1 पाव टमाटर जाएंगे इसके अंदर, साथ ही 1 पाव प्याज जाएगी। या तो आप तुलवा लीजिएगा या समझ लीजिए कि 3 मीडियम साइज़ के टमाटर और 3 मीडियम साइज़ की प्याज हैं जो मैंने काट के रखी हैं। 3 हरी मिर्चें हैं मोटी वाली, इनका जायका ज़्यादा होता है लेकिन ये तेज़ नहीं होती। अगर आप बारीक वाली इस्तेमाल करें तो आप कम इस्तेमाल कर लीजिएगा या उन्हें साबुत इस्तेमाल कर लीजिएगा। अदरक है 1 इंच का टुकड़ा, इसे जूलियन काट लिया है मैंने। ज़ीरा जाएगा 1 टीस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून हीप्ड यानी कि भर के इस्तेमाल कीजिएगा। नमक 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, ज़ीरा पाउडर आधा चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा। और ये आधा चाय का चमचा मैंने थोड़ा सा भर के ही लिया था मेजरिंग स्पून से। ऑयल इसके अंदर हम 1 कप इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हमने आधा कप ऑयल जो है वो कढ़ाई के अंदर गर्म कर लिया। मैंने गलती से 1 कप कह दिया था। करेलों को मैंने कोई नमक नहीं लगाया, कुछ नहीं किया है, मैं डायरेक्ट ऑयल में डाल रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ मैं इतना करती हूँ कि जब मैं करेले खरीदती हूँ उन्हें हाथ के हाथ धोती हूँ और 2-3 घंटे उनको खुश्क कर लेती हूँ। जब वो बिल्कुल सूख जाते हैं तो उन्हें काटने के बाद मैं टिश्यू पेपर से पोंछ लेती हूँ। अगर ये करेले थोड़े से बड़े साइज़ के होते और थोड़े पके हुए होते तो मैं इनको अंदर से भी कट लगा के जो इनका गूदा होता है पका हुआ वो निकाल लेती हूँ और फिर अंदर से भी टिश्यू पेपर से पोंछ देती। सिर्फ मैं इतना करती हूँ, मैं कोई नमक नहीं लगाती, कुछ नहीं करती। तो अब हम आधा कप ऑयल के अंदर ही इन्हें फ्राई कर लेंगे। क्योंकि हमने ऑयल इसलिए कम लिया है क्योंकि करेले का ऑयल जो है वो किसी और चीज़ में यूज़ नहीं हो सकता, तो हम बाकी का अपना खाना जो है, सालन जो है वो इसी ऑयल के अंदर पकाएंगे जो बचा हुआ ऑयल होगा। तो इसे अच्छे तरीके से हम तेज़ आंच के ऊपर फ्राई कर रहे हैं। करेले मैंने तल लिए हैं, बहुत ज़्यादा इनको ब्राउन नहीं करना है, समझे। ये कलर जो है इनका थोड़ा सा सूखी मेहंदी की तरफ आ जाए, बस इतना करना है इनको। इससे ज़्यादा आपने इन्हें ब्राउन नहीं करना है। तो मैं स्टोव जो है उससे स्लो कर रही हूँ और इनको ऑयल में से निकाल रही हूँ। तो हमने करेलों का तेल जो है उसको वापस से गरम कर लिया है। इसके अंदर हम टमाटर डाल देंगे, तमाम मसाले चले जाएंगे और लहसुन अदरक का पेस्ट चला जाएगा इसके अंदर। मिक्स कर लेते हैं। और स्टोव जो है उसे मैं बिल्कुल धीमा कर देती हूँ और धीमा करने के बाद मैं इसे कवर करती हूँ। और अब हम टमाटरों को बिल्कुल पेस्ट होने तक अच्छे तरीके से पका लेंगे। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप 2-3 टेबलस्पून पानी के भी ऐड कर सकते हैं। टमाटरों को मैंने 5 से 7 मिनट अच्छे तरीके से धीमी आंच पे पकाया है, तो ये बिल्कुल पेस्ट की तरीके से हुए। अब हम इसके अंदर डालेंगे ये जूलियन कटी हुई अदरक और साथ ही हम डाल देंगे प्याज। हमने टमाटर पहले गलाए हैं और प्याज हम बाद में डाल रहे हैं, इसलिए कि इस डिश के अंदर हम प्याज को मसाला या ग्रेवी बनाने के लिए एक एजेंट के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि इसको एज अ सब्ज़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि ये एक सब्ज़ी है हमारी, तो इसको खड़ा खड़ा रखना है, इसलिए हमने इसको बाद में डाला है। तो अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं और फिर इसको थोड़ा सा सॉफ्ट होने के बाद हम इसके अंदर करेले भी डाल देंगे। प्याज हमारी हल्की सी सॉफ्ट हो गई है और बाकी ये थोड़ी सी करेले पकने के साथ साथ सॉफ्ट हो जाएगी, क्योंकि हमें इसको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है।
اب میں اس کے اندر فل آنچ کر کے 1/4 کپ پانی کا ڈال رہی ہوں اور اس کو میں ایک جوش دوں گی. ایک ٹپ میں نے آپ کو یہ بتائی ہے کہ میں کریلے جب بناتی ہوں تو ان کو چھیلنے کے بعد اچھے طریقے سے ٹیشو پیپر سے پوچھ لیتی ہوں. اور ایک دوسری ٹپ میں آپ کو یہ دے رہی ہوں کہ میں کبھی بھی کریلوں میں کچا پانی نہیں ڈالتی، یعنی کہ کریلے ڈالنے کے بعد میں ڈائریکٹ پانی نہیں ڈالتی. مجھے جتنے پانی میں کریلے پکیں گے اس کو پہلے سے ڈال کے میں ہمیشہ اس کو جوش دے لیتی ہوں، اور اس کو جوش آنے کے بعد اب میں کریلے ڈال دوں گی اور اس کے بعد میں کوئی پانی نہیں ڈالوں گی. تو اب میں اس میں کریلے ڈال رہی ہوں. اچھے طریقے سے ہم مکس کریں گے اور اس کا اسٹوو بالکل دھیما کر کے اب جب تک یہ کریلے گل نہیں جاتے تب تک جو ہے ہم ان کو پکا لیں گے. اور ایک بات، تیسری بات جو ٹپ میں آپ کو دے رہی ہوں وہ یہ کہ کریلے کی سبزی میں چاہے قیمے میں پکے ہوں چاہے گوشت میں، کیسے بھی کریلے آپ پکائیں، پانی آخر میں نہیں رہنا چاہیے، یعنی کہ وہ بالکل بھنی ہوئی سبزی پکنی چاہیے. جتنا زیادہ آخر میں اس کے اندر پانی رہ جائے گا یہ کڑوے ہو جائیں گے. کور کر دیں گے اسے اور کور کرنے کے بعد اسٹوو بالکل سلو کر لیں گے. اور اب میں اس کو 10 سے 12 منٹ اتنی دیر پکا لوں گی جتنی دیر میں یہ کریلے گل جائیں گے اور پانی اس کا بہت اچھے طریقے سے خشک کر لیں. تو کریلے کی سبزی ہماری بالکل گلی ہوئی ہو گئی ہے اور پانی بھی اس کے اندر تقریباً خشک ہو گیا ہے. اس میں ہم ہری مرچیں ڈال دیں گے، اچھے طریقے سے اسے مکس کریں گے اور صرف 5 منٹ کے لیے دم پہ رکھیں گے تاکہ ہری مرچیں تھوڑی سی سافٹ ہو جائیں اور پھر ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے. تو ہماری مزیدار کریلے پیاز کی سبزی بالکل ریڈی ہے. یہ بہت ہی مزیدار ریسیپی ہے، بہت ایزی ہے اور کوئک ہے. ایک کمپلین جو مجھ سے بار بار کی جا رہی ہے کہ میں پکس جو ہیں وہ فیک ڈالتی ہوں یا کوئی ریسیپی کے اوپر پک جو ہے وہ کوئی اور سی ڈالتی ہوں. تو میں آپ کو آج بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ میرے کیمرہ ریزلٹ کی وجہ سے ہے. میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ میں کلوز کروں گی تو اس کا کلر دیکھیے کتنا فیئر ہو گیا، اور جب میں اسے دور کروں گی تو یہ گہرے رنگ کی سبزی ہو جائے گی. یہ میرے ساتھ رائس میں بھی ہوتا ہے. جب میں رائس بناتی ہوں تو کلوز پکچر لینے سے ان کی پک جو ہے وہ کسی اور کلر میں آتی ہے اور دور سے کسی اور کلر میں آتی ہے. تو پلیز اس بات کو دھیان میں رکھیے اور بار بار مجھ سے اس کی کمپلین نہیں کیجیے. تو ٹرائی کیجیے میری ریسیپی کو، یقیناً آپ کو پسند آئے گی. اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کے نیچے لائک کا بٹن پریس کیجیے. اس کے علاوہ میرا فیس بک پیج ہے، اسے لائک کیجیے، وہاں آپ کو کافی ریٹن ریسیپیز مل جائیں گی. اپنے کمنٹس میں اپنے سجیشنز اور اپنے ویوز مجھ سے شیئر کرتے رہا کیجیے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.